gotovo da nema automobila koji ne mogu da ukradu. Evo ga, to je to. Da li je moguće da se auto ukrade? I dobrodošli još jednu autoanalizu, ja sam Nemanja, posle Maybacha, kako ste gledali, nadam se svi, da se vratimo na nešto što zanima nas, obične vozače, nas obične smrtnike. O čemu se radi? Evo, ja sam ovdje spremio neki podsjetnik da ne bi previše dužio ovaj uvod. Drugi skoro kupio Audi A4, ovog u kome se sada ja vozim, u kome se vozimo, model B7 iz 2006. tako da, 2006. godine. Ne bi da se snima, evo ga pored mene, kaže sramota ga. I prvo što je hteo da uradi, da ugradi nešto, da stavi na svom Audiju, jeste da zatamni stakla, da bude mangup, mafija, ljaks iz Požarevca. šalim se, malo je on ozbiljniji. I hteo je da, prvo je počeo da razmišlja kako da zaštiti što bolje, pošto nema zaštitu, kako da zaštiti što bolje svoj auto. Počeo da razmišlja o nekim raznim opcijama, raspitivao se, ja sam mu nešto predložio, on se raspitivao i onim elektronskim zaštitama, međutim, eto, te elektronske zaštite uglavnom nisu pouzdane, dobre su da, kao što recimo izmeštanje OBD-a, dobre su da recimo uspore lopova, ali ne i da ga spreče da ukrade sam auto. I na kraju, eto, došao do zaključka, ono što sam mu ja na kraju krajeva, što sam ti prvo rekao, jeste da je svakako neka mehanička zaštita najbolja i odlučio se za Zeder. Ja lično isto koristim Zeder već odavno. Krenuli smo da ugradi on Zeder na svom autu, a krenuli smo za Beograd, u Beograd. I pošto sam ja razmišljao šta ću da snimam, on je već bio zakazao termin za danas je petak, ja sam juče pitao ljude iz Zedera, rekao daj mogu da dođem ja malo nešto čisto da snimimo, da popričamo uopšteno o zaštiti automobila, da popričamo i o samom tom Zederu koji eto važi za nešto, barem takva priča da ne može da se ukrade auto koji ima Zeder. Mislim, ne može uvijek neko da dođe i da ga digne fizički da mu odnese auto, ali uopšte eto popričat ćemo o samoj zaštiti automobila. I evo dok idemo ka Beogradu, juče sam malo istraživao o samim krađama, konkretno što se tiče Srbije. Godišnje su u prosjeku krade oko 3000 automobila, nekad je bila, ta cifra bila dosta veća, u Beogradu konkretno 3 do 4 automobila dnevno, znači uglavnom najveći broj tih automobila se ukrade u Beogradu. Najviše se kradu modeli Volkswagena, Renaulta, Audija, Peugeota, Citroena, Škode, Opela, to je ono što se inače najviše vozi na našim ulicama, mada Volkswagen je prvi, svi modeli Volkswagena prvi na listi, a tu je i Renault. Znači kada su lopovi provalili one njihove kartice, zaista su počeli masovno da se kradu i kažu da se najlakše kradu sami Renault. Kradu se i luksuzni automobili, kradu se džipovi. Mercedes za sada ima najbolju fabričku zaštitu, odnosno kažu da je najskuplji alat koji je potreban da bi se ukrao Mercedes, zato se Mercedes najviše, to jest najmanje krade jer se lopovima jednostavno ne isplati kupovina alata, tako i to je tako skupe opreme. Ono što je posebno problem jeste keyless go sistem, veoma ozbiljan problem, vjerojatno ću raditi poseban video na tu temu jer ima dosta toga da se kaže. Ali uglavnom ono što je činjenica jeste da lopovi mogu vrlo lako da iskopiraju signal vašeg ključa i gotovo da nema automobila koji ne mogu da ukradu. Recimo, evo, pustit ću vam i neke klipove da vidite, sedite u kafiću, neko pored vas sedne sa torbom u kojoj je uređaj preko koga kopira signal ključa, taj signal pošalje svom tamo partneru koji je pored vašeg auta i auto upale, uključaju, upale i vozi ga. Vi ste kući, sedite kući, neko se približi vašim vratima ili ako je tanji zid, kopiraju ključ, signal ključa i ukradu vam auto. Evo primjera, u Nemačkoj su skoro testirali 237 automobila, 30 različitih brendova, svi su imali keyless go sistem. 234 su uspjeli da otvore pomoću uređaja koje koriste lopovi. Samo 3 nisu uspjeli, to je činjenica da gotovo svaki automobil mogu da ukradu ako nemate neku dodatnu mehaničku zaštitu. Evo još jednog zanimljivog podatka. Recimo u Velikoj Britaniji je posljednjih godina znatno porastao procenat ukradenih automobila sa porastom ovih automobila koji imaju keyless go sistem. I proizvođači gotovo, eto, kada ih ljudi pitaju koje je rešenje, gotovo da nemaju neko rešenje, neki odgovor. Uglavnom, ono što kažu jeste da se deaktivira sam keyless go sistem ili da se ubaci neka dodatna mehanička zaštita. Ali dobro, da vas ja sad nešto previše ne smaram, idemo da ugradimo Zeder na ovom Audiju koji doduše nema keyless go sistem, ali ga svakako treba zaštititi. Idemo do ljudi iz Zedera, svakako dogovorio sam intervju, da kažem, sa osnivačem i konstruktorom čuvene Lavlje Kandže iz Zedera, pa da vidimo, da popričamo uopšte malo o zaštiti automobila i samom Zederu. Idemo pravac Beograd.
jako gore Da, i dok je gore vratite ga na desno. tako se zaključava. Volan je zaključan sada. Da. Otključavanje je identična priča. Idemo na levo, evo ga, idemo na levo, samo što on ispada na dole. Vratimo ključ na desno i vadimo ključ napolje. To je to. To je to. Evo jedne makete ovdje gdje ovdje ljudi iz Zedera pokazuju novim klijentima kako se inače koristi Zeder, kako se zaključava. Vidite, stavite ključ i mnogo je bitno, neki misle da se treba samo ovako dokrenu, ne, znači treba da se pokrene i da se digne i sada je, vidite, zaključan. Evo, ljudi će prvo da zaštite sedište i volan. Evo ga, majstor, kako ime majstore? Miroslave. Objasni si mi da vi pre same gradnje provjerite sam auto da nema neku grešku, neku lampicu, da vidimo da li se volan normalno kreće, tako? Da kažem, utvrdite stanje pre same ugradnje, tako? Da nije izgrebana neka plastika. No, sve funkcioniše, nema nijednu grešku, lepo se okreće. Može da se počne, znači, odlično. I evo dok se dole ugrađe Zeder u Audiju s kojim smo došli, tu sam sa konstruktorom Lavlje Kandže iz Zedera, sa osnivačem firme. Hvala vam što ste nas ugostili, što ste pristali da snimimo ovaj zanimljiv prilog. Ja ću vam sad postaviti neki par zanimljivih pitanja, pa da nam objasnite malo više šta je to Zeder i kako sve funkcioniše. Hvala što ste došli i vrlo rado ću vam odgovoriti. Pre svega, kako ste došli na ideju, šta je to da napravite tako nešto? Vi ste to napravili 90 i koje, kako ste mi rekli? 98. 99. je napravljen prvi uređaj, zvao se Lavlja Kandže i posle Lavlje Kandže je konstruisan Zeder, to je 2003. godine. To je mehanička zaštita koja blokira upravljački deo vozila, sprečava lopove da ne mogu upravljati sa autom i to je jedna od najvažnijih stvari. Koliko ste mi rekli, znači postoje neke generacije određene Zedera ili se tu savršuje nešto, ne? Pa mi Zederu savršavamo kako god nešto novo saznamo ili uspijemo iskonstruisati, ugradimo u Zeder, poboljšavamo proizvod. Znači Zeder prvi koji je bio 2003. godine i danas se razlikuje u mnogo čemu. Što se tiče sudskih sporova i to je bilo sa Lavljom Kandžom, bilo je dosta plagijatora. Ja sam u jednom momentu imao 11 plagijatora Lavlje Kandže. Kod nas samo u Srbiji, samo u Srbiji. I nigde se drugo nije dešavala kopija, kopiranje, plagiranje, samo u Srbiji. I prvi spor u državi sam ja dobio po pitanju intelektualne svojine. To sam pročitao, da. Za Lavlju Kandžu. Što se tiče Zedera, ima pokušaja kopija, kopiranja, razne druge proizvode, slične proizvode i prodaju, većinom kineske proizvodnje. Ljudi ne znaju šta je prava zaštita i šta je Zeder i onda ih je lako ih je navesti da kupe neku igračku kinesku. Možda malo jeftiniju, da. Jeftiniju, može čak i biti skuplja. I skuplje i jeftinije, ljudi misle ako je skuplje da je bolje. Međutim, većina toga potiče iz Kine i tako da to su za nas igračke. Mi se ne bavimo tim i zato postojimo 25 godina skoro. Radimo u pola sveta, radimo Zeder. To sam kao naravno da vas pitam, gdje se sve, izvinite što vas prekidam, vidio sam da su dosta zemalja prodaje i vidio sam baš na vašem sajtu i negdje sam pročitao da čak i na jugu Italije gdje je velika stopa krađe automobila, da i tamo čak njihovi iskusni ne mogu da u Napoli, u Bariju, da ne mogu da otvore Zeder i da radimo, odlično radimo u Italiji, Napoli, Barletta i cijel jug Italije dobro radi. Radimo u Americi, radimo u Čileu, radimo u Južnoafričkoj republici, srednjeevropskim zemljama, tako da više ne znam ni broja koliko ih je, nevažno. U Slovačkoj vidim da je dosta zastupno. Češka, Slovačka, Poljska, Austrija, Mađarska, Rusija, Bugarska i tako dalje. U dosta zemalja radimo, izvozimo, sve moguće certifikate imamo za Europsku uniju, za Ameriku, Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku i tako dalje. Što te kopije nikada ne mogu dobiti jer ne zadovoljavaju osnovne tehničke standarde. Da bi mogli ugrađivati u nešto na automobil, morate imati certifikate. Naravno, da ne bi došlo poslije neke komplikacije na samom automobilu i da, neki... Tako je,
To Da. samo u Srbiji je moguće ugrađivati šta kome padne na Sve pamet. kvalitetno. Da li je sada, eto sad može malo to nezahvalno pričati, da li je moguće, ako je zeder postavljen na auto, ako je uredno zaključan, aktiviran, da li je moguće da se auto ukrade, ako ga neko fizički ne odnese? Izvesti krađu sa zaključanim zederom je jako teško, skoro nemoguće. Mi za sada slučaj takav nemamo. To sam ja čuo i to sam Moguće je auto odneti paukom, Naravno, što ga da, niko ne fizički, može da, zaštititi. nije, da. Znači da ga digne, podigne i da ga odnese. Teško ga je navući na šlep službu, ako ga pravilno zaključate. Ako toškove namotate levo ili desno, on ga ne može navući na šlep. I puno problema ima. Lopovi tako i ne kradu. Neće oni da se vežu za auto i da ga krcaju ili tovare na kamion. Svakako da će juriti gledati tipovati neki automobil koji nema takvu zaštitu. Pa oni gledaju prvo šta auto ima, znači ako ima nalepnice na sebi nije to merilo da neće napasti auto. Jer da, i mnogi lepe nalepnice. Jer iz razloga što neko može staviti nalepnice i da nema zeder. Međutim, nisu ni oni naivni, oni baterijom posvetle dole ispod volana i vide da li je zeder u auto. Ako je zeder stvarno ugrađen, neće ga napadati. Ili izvinite što vas prekidam, ili će pratiti tog vlasnika dan, dva pre toga pa će vidjeti da li on spušta ruku dole da zaključava, tako da... Oni to vide sve i sigurno ne idu naivno, tako da znaju oni da li ima ili nema zeder, da li je zaključao ili nije zaključao. Negdje sam čitao, čini mi se da sam gledao pre par godina, bilo je na RTS-u koliko se sećam, da je negdje oko 2000-te vi ste na sajmu automobila u Beogradu ponudili ljudima, to jest izložili ste bili automobil sa lavljom kandžom i ponudili ste ljudima ko obije lavlju kandžu vozi automobil. Da li je to bilo baš tako i da li je to tačno? Pa jeste, oko 2000-ih godina nas su izazvali, lično mene, tadašnji voditelj emisije Ipak se okreće, Znači ipak RTS da će prikazati na televiziji naš proizvod ukoliko ga javno testiramo. Ja sam došao na ideju da ukoliko neko od tih potencijalnih obijača otvori kandžu, lavlja kandža je tada bila, da ćemo pokloniti auto. Auto je bio Opel Vectra. Organizovali smo to, RTS je objavio, došli su potencijalni obijači, otvarači, kako da god da ih nazovemo. Puno vremena su proveli, 3-4 sata je trajalo otvaranje, više ekipa je bilo tu. Koliko su vremena imali otprilike neko po ekipi ili... Pa neko svetsko vreme priznato za 100% zaštitu je 3 minuta, što je meni bilo malo. Mi smo im odmah dali 5 minuta, svakoj ekipu po 5 minuta, bilo ih je 10-ak timova. Kad smo shvatili da ništa ne mogu raditi za 5 minuta, dali smo im 15 minuta i na kraju su odustali, svi su odustali. Ja sam otključao ključem kandžu i upalio auto i odvezao. Niko nije dobio to vozilo. Da, pokazali su da je sve bilo regularno, znači samo je lavlja kandža bila prepreka da se auto odveze. Možda bi bilo zanimljivo da, ajde vidjet ćemo neku možda dogovoru da nekad organizujemo opet to što ste vi organizovali te 2000-te, možda sada sa zederom, da možda ponudimo ljudima neki automobil pa damo svima vremena pa ako hoće dođe prijavi se pa ako ključa da... Mi imamo neki plan da ne da se dokazujemo sa zederom, već imamo neki plan takvog testa ponovno napraviti s nekim od vozila iz razloga što lavlja kandža je imala 11 plagijatora u Srbiji. Zeder danas nema plagijatora jer ga je teško kopirati, ali imaju neke druge sisteme koje prodaju ljudima. Ljudi ne znaju kako izgleda zeder, što je zeder. Prodaju im neke kineske igračke koje drže sa cenom približno zederu, ili nešto manje ili čak i više da bi pokazali kao da to nešto vredi. Međutim, mi ćemo vjerovatno vrlo brzo staviti na testiranje svoj uređaj, a ako neko od drugih želi svoj staviti, vrlo rado ćemo učestvovati. Dobro, ajde. Mogli bi nešto da organizujemo? Isto će biti ko otvori dobije auto. Poklonit ćemo neki automobil srednje klase sigurno, ako ga otvori. Super, hvala puno na vremenu, idemo da završimo dole audio, pa to. Hvala vam. I evo ga, zeder je postavljen, to je to. Zaključi se i nema više da se vrati. Ajde ga ključaj. Vrati se. To je to. Mehanička blokada.
super. I evo, postavljen je ZDR ovdje na ovom audiju. Evo ga, samo da vidimo gdje je. Evo ga. Mladene, hoćeš da nam pokažeš kako se zaključava. Gore. I to je zaključan ZDR. Super. A ako bi neko upali, evo sad smo upalili ovog audija. Ajde ga sad zaključuje opet. Evo. Zaključen je. I šta bi se desilo da krene da ga vozi? Evo ga, to je to. Nema više pomeranja volana u tom položaju i to je to. Super, to je to. I na kraju jedna zanimljivost, ljudi iz ZDR su mi naknadno javili da žele da nagrade sve gledaoce autoanalize, odnosno da će svi koji do kraja februara ugrade ZDR u Beogradu dobiti popust od 10%, što je 24 do 30 evra, nije malo svakako. Potrebno je da zakažete termin ugradnje preko brojeva koje vidite, a nakon zakazivanja termina pošaljete SMS sa tekstom ZDR kod na broj telefona koji isto vidite i bit će vam poslat kod koji ćete pokazati kad odete na ugradnju i ostvarit ćete popust. Iskoristite priliku.